रास्ते पर है। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर कौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून। ये कुरान खुदाए ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है कि आप पहले ऐसे लोगों को डराए कि जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे, सो इसी से ये बेखबर है। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। इनमें से अक्सर लोगों पर बात यानी क़ज़ाए इलाही साबित हो चुकी है, सो ये लोग हरगिज़ ईमान न लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, फिर वो तोड़ियों तक उड़ गए हैं, जिससे इनके सर ऊपर को उलल गए। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। और हमने एक आड़ इनके सामने कर दी और एक आड़ इनके पीछे कर दी, जिससे हमने हर तरफ से इनको पर्दों से घेर दिया, सो वो नहीं देख सकते। और उनके हक में आपका डराना या न डराना दोनों बराबर है, ये ईमान न लाएंगे। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व खशिय अर्रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और खुदा से बेदेगे डरे, सो आप उसको मग़फ़िरत और उम्दा इवज़ की खुशखबरी सुना दीजिए। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फी इमामिन मुबीन। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते चले जाते हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजे जाते हैं और उनके वो अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं, और हमने हर चीज को एक वाज़ेह किताब में ज़ब्त कर दिया है। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन फकज़्ज़बूहुमा فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون। और आप उनके सामने एक किस्सा यानी एक बस्ती वालों का किस्सा इस वक्त का बयान कीजिए जबकि उस बस्ती में कई रसूल आए, यानी जबकि हमने उनके पास अव्वल दो को भेजा, सो उन लोगों ने अव्वल दोनों को झूठा बतलाया, फिर तीसरे रसूल से तायीद की, सो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुन मिस्लुना व मा अनज़ल अर्रहमानु मिन शै इन अंतुम इल्ला
يمسكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون वो लोग कहने लगे कि हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाप न आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम खुद हद अकल से निकल जाने वाले लोग हो। وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون और एक शख्स मुसलमान इस शहर के किसी दूर मकाम से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ए मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, जरूर ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो खुद राह रास्त पर भी हैं। وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين और मेरे पास कौन सा उज़्र है कि मैं उस माबूद की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया है और तुम सबको उसी के पास लौट कर जाना है। क्या मैं खुदा को छोड़कर और ऐसे वैसे माबूद करार दे लूं कि अगर खुदाए रहमान मुझको तकलीफ पहुंचाना चाहे तो न उन माबूदों की सिफारिश मेरे काम आए और न वो मुझको छुड़ा सके। अगर मैं ऐसा करूं तो सरीह गुमराही में जा पड़ा। إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, सो तुम भी मेरी बात सुन लो। इरशाद हुआ जा जन्नत में दाखिल हो। कहने लगा कि काश मेरी कौम को ये बात मालूम हो जाती कि मेरे परवरदिगार ने मुझको बख्श दिया और मुझको इज्जतदारों में शामिल किया।
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من
وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم
الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون
يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء